Okay, so good day everyone. Today we are going to do wound care. So what is wound care? Of course, from the word wound care, magdressing ta sa ato ang patient or magdressing ta o sasamad sa ato ang pasyente. So from wet to dry dressing. So before we proceed to that one, we need to follow some checklist or we need to follow some procedures on doing wound care. So, the first thing that we need to do is we need to review medical orders for dressing change procedure. Of course, this is the most important thing. We cannot able to do any procedure if we don't have any orders or doctor's order. So, kailangan na adyo tayo doctor's order sa pagbuhat sa any procedure nga atong buluhaton sa ato ang pasyente. Okay? So, I have here doctor's order. Okay, so dapat na-adjoy doctor's order sa any procedure na atong pagabuhaton sa ato ang pasyente. Okay, since na naman tayo doctor's order, we need to proceed to the next step. So the next step that we need to do is we need to explain procedure to the client and instruct client not to touch wound area or sterile supplies. Okay, so but before we proceed to that one, I have here some equipments. I-ready sa na ako mga equipments para on the flow na ang akong pagbuhat sa wound care sa ako ang pasyente. Okay, so I have here alcohol. I also have here tissue. The wet and dry dressing skills or the wet and dry dressing kit. So, sterile ni siya. So, ako lang siya gibutang diri sa iyang sudlanan. I also have here tissues for wet and dry dressing and some cotton balls para sa paglimpyo sa samad. And then I also have here waste receptacle. The sterile gloves, na ako sterile gloves and gloves, atong disposable gloves. And then I also have here tissues and of course our working forceps. So since humanaman to tanan, so we need to proceed to the next step. So the next step that we need to do is we need to verify first our patient kay basin niya makasulod ta sa sayop nga room o makahatag ta sa sayop nga pasyente. So kailangan ma-verify nato ang ato ang patient. Okay? So, hi ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Unsa man ito tunganan? Si Jaymisa, ma'am. So, Jaymisa, okay. So, ako din si Giselle Bulpatuting, ma'am, and I am your nursing assistant for today. Okay? So, karon ma'am, magbuhat ta og wound care procedure. So, unsa man na siya? So, wound care procedure, kung ano siya ma'am, maglimpyo ta sa imuha nga samad from wet to dry dressing. Okay na ka? Okay. Okay, so since sakto ang atong pasyente na natay doctor's order, okay na siya, then we need to instruct client not to touch wound area or sterile gloves or sterile supplies rather. I'm sorry. So ma'am, ayo lang hikapika pa imuha nga samad ha, imong kuan dapit sa samad mo. Okay? So after that one, since na-verify na nato itong patient, we need to proceed to the next step. So, we need to close room or cubicle curtains and windows. So, this is for privacy of our patient. Dapat i-close na to ang mga rooms. I-close na to ang atong mga rooms o windows. Okay? So since close naman atong rooms, and also close na sa natong windows, then we need to proceed to the next step. So we need to position client comfortably and drape with bath blanket to expose only wound sites. So dapat, before we proceed to any procedures, dapat comfortable ang atong patient. Then, ato lang i-drape ang iyahang dapit sa samad nga kanang ma-expose, i-drape nato og bath blanket to expose only wound site. Okay, so ato lang i-drape ang atong pasyente. Okay na ka diya, ma'am? Okay na, ma'am. Okay. Okay, so okay na ka diya sa iyong position, ma'am? Okay na, ma'am. Or atong ipa-adjustan gamay ang ato ang table or ato ang bed. Okay, so ato lang i-drape
nga ang samad lang ang atong makita para padayon na ang ato ang unsa ni pagbuhat sa working or pagbuhat sa ato ang wound care. Okay, so since okay na itong client, comfortable na siya, then na-drape na po nato ang na-drape na po nato siya, so we need to proceed to the next step. So the next step that we need to do is we need to place waste receptacle within the reach of work area. So dapat magkuha ta sa ato ang waste receptacle, dapat doon ra siya sa ato ang working area. So para pag kung unsa atong mga ipang-remove sa ato ang mga sasamad sa ato ang pasyente, madiretso siya diri sa ato ang waste receptacle. Okay? So, dili lang na ako ibutang, doon lang na ako ang waste receptacle doon sa iyang samad since mag-remove man ko later o mga tissues or any tape sa iyang wound, iyang samad. So, ipadoon lang na ako ang akong waste receptacle. Okay, so after that one, we need to proceed to the next step. We need to apply face mask and protective eyewear. Okay? So, but this is for if required na siya. So, we need to apply face mask, but if okay na ang surroundings, then you forgot to bring any face mask, then it's okay. Okay, so we need to use eyewear also kay basic ipapatakan ang ato ang mata o any alcohols or mga ointment nga atong gibutang sa ato ang patient. So kailangan siya mag-wear ta og protective eyewear. And then wash hands thoroughly. Kailangan jud ta mag-clean sa atong hands or mag-wash hands since magkikap-hikap ta sa wound sa ato ang pasyente. So I need to wash hands to prevent the spread of microorganisms. Then, maggamit jud ta og alcohol every time nga magbuhat-buhat ta og any procedures. So we need to use alcohols. Okay, alcohol. And then after that one, we need to put on clean, disposable gloves and remove tape, bandage, or any ties. So, magsuot na ta og gloves since mag-start naman ta og hikap sa samad sa ato ang pasyente. So, we need to wear gloves or disposable gloves. Okay, so I have here disposable gloves. So, sa pagsuot og gloves, we also need to follow gloving technique. So, kung unsaon man to pag suot sa gloves. Okay, so gamiton lang nato ang ato ang right side nga wherein naa natay gloves sa pagkuha sa other gloves para sa ato ang left side sa ato ang kamot. Okay, so and then adjust lang nato. So after mag-wash hands, kailangan jud ta mag gloves since maghikap ta sa wound sa ato ang pasyente. Okay, since I already wear gloves, then ato anang i-remove ang ato ang bandage or ato ang tape or any ties sa samad sa ato ang pasyente. But hinahinay lang, kabasin pag masakitan ng ato ang patient. Okay, ma'am, so i-remove na nato ang imong mga bandage, mga tape, o any ties nga naka-attach sa imong mga samad, ma'am. Okay rin mo? Okay na, ma'am. Okay. So ato ano siya nga i-remove. So remove tape, pull parallel to skin, pull toward dressing, remove remaining adhesive from the skin. So, pull parallel to skin, pull toward dressing, and remove remaining adhesive from skin. Okay, so with the glove, hand carefully remove gauge dressing one layer at a time, taking care not to dislodge drains or tubes. And then keep soiled undersurface away from client's side. Okay, so kailangan natong first thing that we need to do is we need to remove the tape or any ties na nabutang sa ato ang samad sa ato ang pasyente. Then usa nato i-remove ang ihang drainage, okay? So mag-remove na ko, mama. Hinahinayon lang po nato kay basta masakitan ang ato ang pasyente. Okay ra kanina, ma'am? Okay na, ma'am. After that one, kung unsa itong gilimog sa ato ang mga sasamad sa atong patient,
Idiretso na lang nato siya sa ato ang waste receptacle since naa naman sa tay waste receptacle. Dili jud nato ikapon ang samad sa pasyente, dapat dili na ta naka-focus sa iyang nga gilid-gilid. Okay? And then after that one, as what I have said earlier, we need to, with glove hand, carefully remove gaze dressing. So, ato na siyang i-remove ang atong gaze dressing, taking care not to dislodge drains or tubes. Dapat dili igupag ayo ang ato ang samad sa ato nga pasyente. Then, keep soiled undersurface away from client's sight. Okay? Okay? Sorry. So, ato na siyang i-remove. Okay na ka, ma'am? Okay na, ma'am. Okay, so after that one, so na-remove na nato ang ihang dressing gaze or yung gaze dressing. So, if dressing sticks on a wet to dry dressing, do not moisten it. Instead, gently free dressing and alert client of potential discomfort. Okay? So, dili lang nato ibutang ang ato ang gauze dressing katong i-remove nato sa ihang samad. So, dagan kay dugo no. So that's why we need to wash this one, or we need to apply wound care sa atong samad sa atong pasyente from wet to dry dressing. Okay? So the next step that we need to do is we need to observe character and amount of drainage on dressing and appearance of wound. So ato dyan na siyang i-check. Ato na siyang lantawon kung okay ra ba, kung unsay mga bago na po, basing gadugo-dugo pa ang iyahang samad. So, dapat ato dyan na siyang i-observe pag-ayo. And then, the next step that we need to do is we need to dispose of soil dressing in waste receptacle. So, nabutang na nako siya diri. I'm sorry for the late explanation. Kay, na-remove na nako siya o sa ako nagwaan. So, the next step that we need to do, so nanadiri ang akong gauze dressing, nabutang na nako sa akong waste receptacle. So the next step that we need to do is we need to remove our gloves by pulling them inside out. Dispose of in waste receptacle. So, kung saan man ito pag-remove sa gloves. So, ato siyang diri siya mag-start. Diri. So, we need to follow some gloving technique. So, dili ta dapat malimot sa pag-remove kung saan pag-remove sa ato ang gloves. Okay? And then, the next one. So, naa siya sa sulod. Then, iributang na nato siya sa ato ang waste receptacle. Okay, so, open sterile tray or individual wrapped sterile supplies placed on bedside table. So, magkuha na ta sa ato ang dressing tray. So, I have here the dressing tray. Okay. Then, ibutang lang nato siya sa ato ang bedside table. Okay. So, ato lang ibutang lang nato siya sa ato ang bedside table. Okay na ka, ma'am? Okay na. Okay. So, nanadiri ang ato ang dressing tray. So, after that one, we need to apply dressing. So, mag-apply na tao dressing. But, before that one, apply dressing. So, mag-dry dressing usata. Okay. Wet and dry dressing. Okay. So, we need to open. Okay. So, I have here, also have here. Okay. So, after that one, we need to open bottle of solution. So, dry dressing is siya. If ordered, and pour into sterile basin. So, ato siyang i-open. Ato ang bottle. Then, we need to pour into a sterile basin. Alright. Okay na? And then, after that one, we need to apply sterile gloves. So, magamit na po tayo sterile gloves since maghikap na ta sa samad sa ato ang pasyente. So, karon kay mag-dry dressing na ta, so we need to use sterile gloves. So, I have here the sterile gloves. Okay, suot lang nato siya.
mag-wear og gloves sa pagbuhat sa ingon ani. Okay, we also need to follow the gloving technique. Okay, atong ikuha ang ato ang right side para sa pagbuhat sa ato ang other gloves, other sterile gloves para sa left side sa ato ang kamot. Then we should wear it. Adjust lang nato. Okay, so nag-wear na ko og sterile gloves. And then after that one, we need to inspect wound for appearance, drains, drainage, and integrity. Avoid contact with contaminated material. So, atuan ni siyang i-observe or i-inspect wound for appearance. Okay na ka, ma'am? Okay na, ma'am. Okay, so, sakit kayo sa mad, ma'am? So, sakit kayo daw iya nga sa mad. So, don't worry, ma'am, dili na dyan siya sakit kaayo ron. Maglimpyuhan lang nato yung mga sa mad, ma'am, ha? Okay na ni mo? Okay. Okay, so, since human akong inspect sa wound sa ato ang pasyente, then we need to proceed to the next step. We need to cleanse wound with solution. Use separate swab for cleansing stroke. Okay? So, kailangan dyan ta maglimpyo na ta sa mad sa ato ang pasyente. We need to use separate swab for each cleansing stroke. So, for this one, magamit ko og working forceps. And then also, cotton balls. Okay, so kailangan na siya solution nga naputang. Okay, so I have here working forceps. Okay. Okay, so magkuha lang ko cotton balls. Okay na ka, ma'am? Okay. Then kailangan siya butangan og solution ha, di dapat malimot. So one stroke at a time. So, diri sa pikas, butang lang diretso ang ginamit diri sa atong waste receptacle. Then, get one. Okay na ka, ma'am? Okay na, ma'am. Okay. Okay, so magkuha na sa lubusa. Nag-working forceps na ko kay dili ko ganahan mo touch sa samad sa atong pasyente kay basig na ay bacteria or na makuan siya sa organisms or microorganisms nga nanapod sa ako nga kamot. So nagamit lang ko og working forceps. Okay, and then the next step that we need to do is we need to clean from least contaminated area to most contaminated area. So magkuan na ta sa iyang samad. Hinahinayon lang na to, ma'am, ha? Okay. And then the next step that we need to do is we need to use dry gaze to swab in same manner as in step 16A or number 4 to dry wound. So kailangan na jud ta og magamit og dry gaze. Okay? So magamit na ta og dry gaze. Okay, so para sa pag dry sa ato ang wound. Okay na ka, ma'am? Okay, then ibutang lang nato siya diri sa ato ang waste receptacle. So, the next step that we need to do is we need to apply antiseptic ointment if ordered using same technique as for cleansing. So, ato na siya nga butangan og tambal or ointment. So, butangan na nato siya. Then, after that one, we need to apply dry sterile drainage to incision or wound. Okay, so butangan na nato siya dry sterile drainage. So, magamit siya kung picking forceps sa pagkuha og any materials. Okay. And then okay. Okay, then ibutang lang nato sa waste receptacle ang atong ginamit. And then after that one, we need to apply loose women gaze or contact layer
So since nahuman naman to nako siya ganina, okay na to. And then after that one, cut 4x4 gaze flat to fit around drain if present. Pre-cut is also available. So since naa naman ko yung pre-cut nga gaze diri, so kanina lang atong gamiton. Okay. So kanina lang ato ang gamiton, ang ihanga pre-cut. And then apply second layer of gaze, okay? Okay. So